Oo, doon tayo sa Bonsai Garden. Oo. 100 Islands, Bonsai Garden. Hello, Mother! Napagod na yata si Mother ah. Ay. Tubig, Mother. Ah, eh. Tubig, Mother. Baka naiinom. Sige na. Baka naiinom si Mother. Alinis po yan, Mama. Hi, Tita! Ala. Hindi nyo na-enjoy. Ayan na. Dito tayo sa taas. Pero na, mahirap din talaga ang kwan. Umakyat. Ah. Kaya ko pa ba? Dito na kami sa tuktok. Ano? Picturein kita.